बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 17 मई 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 19 ज़िलक़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी अफराद जो कि अपने मुल्क छुट्टी के लिहाज से जाना चाहते हैं, वो बार बार ये सवालात पूछ रहे हैं कि छुट्टी के लिहाज से इन्हें जाना चाहिए या कि नहीं, क्योंकि हालात कुछ कशीदा मुसलसल हैं। और इस बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है, वो तमाम इतलात आपको इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट आती रहती है वीवर्स, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो भी इन मालूमात को जानकर आने वाले दिनों में अपने लिए बेहतर फैसले कर सकें। याद रखें, इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज बॉर्डर पर मुसलसल मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इनमें इजाफा देखा जा रहा है, बल्कि फौजी प्रैक्टिस में भी नुमायां तेजी आ चुकी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक के DGMO जंगबंदी को हफ्तावार रिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वैलिड मामलात अभी भी डिस्कस नहीं हो रहे। भारतीय आला ओहदेदारों का कहना है कि अगर फौजी ऑपरेशन चंद घंटे और जारी रहता तो आज़ाद कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा बन जाता। वहीं पाकिस्तानी इदारों का इसके अपोजिट बात करना है कि मुस्तकिल जंगबंदी सिर्फ इस वक्त ही मुमकिन है जब मसला कश्मीर टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाए। पानी के मसले पर अगर इंडिया ने किसी भी तरीके से कोई बात की, कोई मसले मसाइल पैदा किए, तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफवाज इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी 10 मई को सिर्फ ट्रेलर चला था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। हम हर तरह से पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब देने का हक रखते हैं। इंडिया के वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत हमसाया दुश्मन को हर तरह से मॉनिटर कर रहा है। मुनासिब वक्त और मुनासिब हालात में भारत दोबारा फौजी कार्रवाई और नए ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। ये तमाम रिपोर्ट्स वीवर्स मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, जिससे हालात काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का मजीद कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। भारत के शहरी और दुनिया का हर मुल्क कुछ दिन और इंतज़ार करे, क्योंकि हम बहुत जल्द भारतीय शेरों की धाड़ें पूरी दुनिया में सुनाएंगे। मजीद इंडियन रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए जो इतलात शेयर हुई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंडिया को पता चली हैं जो कि पहले राज थीं। अब इस बारे में मुकम्मल तौर पर इक़दामात किए जाएंगे और पाकिस्तान को बाकायदा सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि जो भी इक़दामात इंडिया की जानिब से किए जाएंगे, इसका उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में और भरपूर जवाब दिया जाएगा जैसे पहले दिया गया है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि इंडियन वज़ीर दिफा की जानिब से जो अहम बयान दिया गया, इसकी कोई हैसियत नहीं। हम हर तरह से हर हालात के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ हुई तो उसका जैसे पहले जवाब दिया गया था, उससे भी ज़्यादा सख्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वीवर्स, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिहाज से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान किसी भी वक्त सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करके दोबारा से जंग की सूरत हाल की जानिब जा सकते हैं। बॉर्डर के करीब जिन इलाकों को दोनों तरफ से खाली कराया गया था, वो इलाके अभी भी खाली हैं। इलाका मकीनों को अभी भी घरों में वापस जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दोनों ममालिक की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ टर्की और बांग्लादेश सिफारती तौर पर खड़े हैं, जबकि चीन हर कदम पर पाकिस्तान के साथ हमेशा से होता है। इस कंडीशन में वो इस्लामी मुल्क जिनसे पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर होते हैं, इनकी सपोर्ट दूर दूर तक नज़र नहीं आती। कुछ ऐसी खबर भी सामने आ रही हैं कि भारत अफगानिस्तान और BLA के दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर सकता है। इन तमाम सूरत-हाल को पाकिस्तान बड़ी बारीकबीनी के साथ देख रहा है और तमाम चीज़ों पर सख्त नज़र रखे हुए है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात दोहराए गए तो दोनों ममालिक की जो हालात हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कशीदगी आएगी।
دونوں ممالک کے لیے ویورز یہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے دونوں ممالک کی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے تاکہ امن و امان کا ماحول پیدا ہو سکے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جو کہ اس وقت اپنے ملکوں میں چھٹیاں گزارنے کا پلان کر رہے ہیں تو یاد رکھیں انٹرنیشنل لیول پر مختلف ٹریول کمپنیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے دوران فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں معمول سے 35% زیادہ ہونے کا بہت امکان ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ جون میں عید الاضحیٰ اور پھر اسکول کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، جس کی بنا پر بہت زیادہ اکثریت لوگوں کی دوسرے ممالک میں سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد مارکیٹ میں سیر و سیاحت کی ایجنسیوں کے ذمہ دارانہ کا کہنا ہے کہ 2 ماہ کے دوران سفر کی طلب میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ جون کے آغاز میں عید الاضحیٰ جبکہ جون کے آخر میں سکولز بند ہو جائیں گے اور چھٹیوں کی بنا پر کافی زیادہ ٹکٹس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں جو کہ 35 سے 40% بھی ہو سکتے ہیں۔ ایئر ٹکٹ کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ابھی سے آہستہ آہستہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ مقامات کی طلب میں معمول سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے ٹکٹس بک کرا لیں۔ ٹورزم کے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ بہتر ایئر فیئر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سفر کی پیشگی منصوبہ بندی کر لی جائے۔ جیسے جیسے ایئر ٹریفک میں اضافہ ہوگا ٹکٹوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا بہت امکان ہے۔ 60 سے 70 ہزار عازمین حج جو کہ پاکستان سے سعودی عرب اس سال آنے تھے، ان کی اپلیکیشن پروسیس ٹائملی نہ ہو سکی، جن کی بنا پر ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوئیں۔ اب ان کے لیے کچھ اچھی خبر متوقع ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس بارے میں جو مختلف سورسز سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان سے حج فلائٹس بحال ہونے کے ساتھ ہی پرائیویٹ حج کوٹا ایسوسی ایشن نے سعودی عرب سے رابطے تیز کر دیے ہیں اور سعودی حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان تمام 60 سے 70 ہزار عازمین حج کو جو ان کی اپلیکیشنیں کسی ٹیکنیکل ایرر کی بنا پر پروسیس نہ ہو سکیں، اسے قبول کیا جائے اور ویزے جاری کیے جائیں۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور نے بھی اپیل کر دی ہے کہ ان حج درخواستوں پر ویزا ایشو جو آیا تھا، ٹیکنیکل ایشو آیا تھا ہمارے متعلقہ اداروں کی، اس میں کوئی غلطی نہیں، لہٰذا سعودی حکومت ان کا ویزا پروسیس کرے۔ ان درخواستوں کو جمع کرانے والے لوگ زیادہ تر عمر رسیدہ ہیں، انہیں حج ادائیگی کی لازمی اجازت دے دی جائے۔ ویورز، پاکستانی وزارت اسلامی امور کی طرف سے یہ آخری کوششیں ہیں کیونکہ حج کے دن بہت قریب آ چکے ہیں اور فلائٹس اور اس طرح سے اور ہوٹل بکنگ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، پھر وہ ممکن نہیں ہو پائیں گے۔ پاکستانی حکومت ان 60 سے 70 عازمین حج کی درخواستوں کے لحاظ سے سعودی حکومت سے یہ آخری کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستانی وزارت نے سعودی حکومت کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے کہ ان عمر رسیدہ خواہش مندوں کو اس سال لازمی حج کی اجازت دے دی جائے۔ بہت زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگلے سال اللہ نہ کرے ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کی بہت خواہش ہے کہ حج وہ لازمی کر لیں۔ پاکستانی وزارت نے سعودی حکومت سے مزید کہا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ تمام قوانین کو بروقت مکمل کیا جائے گا، درخواستوں کو باقاعدہ طور پر ٹائملی فلفل کر لیا جائے گا۔ درخواست میں بارہا کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کافی بڑی عمر کے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ اگلے سال انہیں حج کی ادائیگی کا موقع نہ ملے۔ ان افراد کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکومت سعودی حکومت سے بار بار ان تمام اپلیکیشن کو اور ویزا پروسیس کو شروع کرنے کے بارے میں باقاعدہ طور پر آفیشلی درخواست کر چکی ہے۔ سعودی حکومت سے عاجزانہ درخواست کی گئی ہے کہ مینا میں رہ جانے والی کوئی بھی جگہ ان افراد کو دے دی جائے۔ یاد رہے 60 سے 70 ہزار عازمین حج جو کہ پاکستان سے ابھی ویزا پروسیس کرا کر نہیں پہنچے، ان کے حج فنڈ سعودی حکومت کے پاس پہلے ہی منتقل ہو چکے ہیں۔ وفاقی مذہبی امور نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگلے سال تمام پرائیویٹ حج آپریٹر قوانین پر سختی سے عمل کریں گے۔ اس خط کے بعد سعودی وزارت حج عمرہ کی طرف سے کیا اقدامات ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئیں۔ بہت امید ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے انشاءاللہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا، لہٰذا تمام پاکستانی جو کہ اس سال حج کے لیے آ رہے ہیں، جس میں سے ابھی نہیں آ پائے، آپ کو جیسے ہی مزید اطلاعات آتی ہیں فوراً شیئر کر دی جائیں گی۔
सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं कि विज़िट वीज़े पर हज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी तौर पर हज करने की इस साल कोशिश करेंगे, इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वीवर्स, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के इदारे ऐसे तमाम अफराद को पकड़ने के लिए अहम इक़दामात कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया है जो अपनी गाड़ियों में ऐसे अफराद को जिनके पास हज से मुतल्लिका परमिट नहीं है उन्हें छुपा कर ले जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी, इंडियन और इस तरह से मिस्री अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसियों के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने खबरदार कर दिया है कि ममलिकत में विजिट वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुस्तकिल खबरदार किया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में कानून शिकनी ना करें। सऊदी वज़ारत ने कहा कि जो अफराद भी मक्का जाने की कोशिश करेंगे इन्हें फ़ी फ़र्द 20,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। 10 साल के लिए इन्हें सऊदी अरब में वापस आने पर पाबंदी लग जाएगी और गिरफ्तार होने के बाद सज़ा जुर्माने के साथ ही इन्हें सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि 29 मई 2025 से हज सीज़न का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। गैर मुल्कियों के मक्कातुल मुकर्रमा जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ वो गैर मुल्की मक्का में दाखिल हो सकते हैं जिनके अकामा मक्कातुल मुकर्रमा जवाज़ात से जारी हुए हैं।